किस कदर खुश नजर आते हैं मेरे शहर के लोग, आज अखबार किसी ने ना पढ़ा हो जैसे। 77वें यौम पाकिस्तान का सूरज तुलू हुआ तो फिजा तोपों की जन्नाटेदार आवाजों से गूंज उठी। परेड ग्राउंड सजा, सलामी के चबूतरे बने, सबको ये दिन मुबारक हो। अर्ज़ वतन तुमको रहना है क़यामत की सहर होने तक। ये सब रहा अपनी जगह, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ क्योंकि इस दिन की खुशी और जोश में शायद इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन इन खुशियों में हम पाकिस्तान का वो चेहरा भी सामने लाना चाहते हैं जो पाकिस्तान का हकीकी चेहरा है और जिससे ये जो खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस वक्त कोई मनफी तासुर देने के हक में तो नहीं हूँ नाजरीन, लेकिन जब तक हम अपने इर्द गिर्द मौजूद हकाइक को तस्लीम नहीं करेंगे हम कोई हकीकी तब्दीली नहीं ला सकते। इस 14 अगस्त को पाकिस्तान बने हुए 70 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आज का पाकिस्तान क्या है, कैसा है, इसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने रखती हूँ। हम समझते हैं कि नेटवर्क्स के जाल बिछाकर हम तरक्की कर रहे हैं, तो नहीं, हम असल में जवाल का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्की का पैमाना क्या है जरा हम आपको बताते हैं। इस मुल्क में आज भी कवानीन तो मौजूद है लेकिन इन पर अमल दरामद नापैद है। हम आज तक जुडिशल रिफॉर्म्स करने में नाकाम रहे हैं। आज भी इस मुल्क में फौजी अदालतों का क़याम नागुज़ीर है। दुनिया की छठी बड़ी आबादी वाले मुल्क के 2 करोड़ 26 लाख बच्चों ने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। 5 से 16 साल की उम्र के तकरीबन 44% बच्चे आज भी स्कूलों से बाहर हैं। दुनिया भर में बच्चों के स्कूल ना जाने वाले मुमालिक में पाकिस्तान सिर्फ नाइजीरिया से पीछे है। शरअ ख्वानदगी का जिक्र कैसे छोड़ सकती हूँ कि इसमें भी हमने सिर्फ 55% का झंडा गाड़ा है। हम वो लोग हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि हमारे मुल्क में लोग कितने बसते हैं। सकूते ढाका के वक्त हमारी आबादी 6.5 करोड़ थी और आज पाकिस्तान की आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 19.5 करोड़ है। हम ये वसूख से इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमें 2 दहाइयों के बाद तो कहीं जाकर मर्दमशुमारी का ख्याल आया है और ये मर्दमशुमारी भी शायद सिर्फ एक खानापुरी है क्योंकि बहुत से लोग इस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। जब हमें आबादी के सही अदाद शुमार का ही नहीं मालूम तो हम सहूलियात की फराहमी कैसे मुमकिन बना सकते हैं। सिन्फ़ नाज़ुब की बात करते हैं तो ख़वातीन के लिए पाकिस्तान बदतरीन मुल्क करार दिया गया है। 144 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 143वां है। सरकार ने अवामुन्नास की खिदमत का जो बेड़ा उठाया है वो तो सब जानते ही हैं। सरकारी अस्पतालों में मसीहा मौत के सौदागर बने बैठे हैं। बड़े बड़े नामवर अस्पतालों के थड़े कई अफराद की मौत के ऐनी शाहिद हैं, तो वहीं इन अस्पतालों की राहदारियों में मुस्तकबिल के कई अरस्तु, सुकरात और बिल गेट्स का जन्म हुआ है। दूसरी जानिब हर 1 लाख में से 300 माएँ बच्चों को जन्म देते हुए लुक़मा अजल बन जाती हैं। हमारे मसीहा दो की कीमत में 1 स्टंट लगाते हैं। हमारे हाथों आज ही की तारीख में सैकड़ों बच्चे थर में ग़ज़ाई और आबी क़िल्लत से मर गए हैं और यूनिसेफ कहता है कि दुनिया भर में 2040 तक हर 4 में से 1 बच्चा पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। ये तो रही छोटी छोटी बातें। हम इतने बड़े बड़े मॉल्स बना रहे हैं, कौन सा ब्रांड है जो पाकिस्तान में नहीं मिलता? आप देखिए तो सही, हर बच्चा इंटरनेट यूज़र है, स्मार्टफोन्स का दौरा है। लेकिन रुकिए जनाब, एक साहिबान इक़्तिदार, अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो आप अपने इंसान होने पर शर्म महसूस करेंगे। ये तमाम तर सहूलियात और पुरतायुश अशिया जिनका मैंने जिक्र किया है ये सिर्फ 2% अशराफिया की खातिर है। बकिया 98% तो शायद जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि खाने की तस्वीर देखकर ही खुश हो लेते हैं, मगर ये शायद एक बेमंतकी और लाहासिल बहस है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इस तफरीक की खातिर ये मुल्क बनाया गया था? क्या आज भी हमारे जहन गुलामी के शिकंजों में जकड़े हुए हैं? क्या है इस मुल्क का मुस्तकबिल? हमने इसके लिए आखिर क्या सोच रखा है, ये हम सब जानना चाहते हैं। 1947 में जो हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके टोटल मेंबरान थे 69, उसमें से 23 जो है गैर मुस्लिम थे। ठीक है, वो बनता है तकरीबन 24%। आज पाकिस्तान के 342 के हाउस में 10 गैर मुस्लिम हैं। ये हमने तरक्की की है, वो भी कोटा। जो वो बात है, एटमी बम की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटरवे की बात नहीं मैं करना चाहता हूँ। 1940 और 47 में मशरकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, मगर आज वो हम में नहीं है क्योंकि हमने उनका इतना इस्तेसाल किया कि उन्होंने सोचा कि हम बेहतर है इनसे मगरबी पाकिस्तान से निजात हासिल करें। 1947 में हमारी कौमी असम्बली में सरमायादार एक भी नहीं था, जागीरदार बहुत कम थे। कायदे आज़म, लियाकत अली ख़ान और जो बाकी हसरत मानी और बाकी जितने भी आप नाम ले, बड़ी लिस्ट जो बनती है, उनमें ज़्यादातर जो लोग थे वो वकील थे, वो प्रोफेशनल लोग थे। आज हमारी कौमी असम्बली में और सेनेट में 67% जागीरदार और बिग बिजनेस के लोग हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी तरक्की हुई है।
चौथी बात, हमारे यहाँ 5 दरिया बहते थे, हमने उनमें से 3 दरिया इंडिया के हाथ भेज दिए, आज हमें पानी का बहरान है। 1951 में सिर्फ 4 साल के बाद हमने बहुत कामयाबी से सेंसस करवाया। पाकिस्तान इंतहाई बहरान का शिकार था, लाखों लोग माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, लाखों लोग यहाँ से चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी रियासत ने 1951 में भी मर्दमशुमारी कराई, फर्दमशुमारी, और 1961 में भी कराई। अभी देखें 20 साल के बाद हो रही है, और वो भी फटीचर किस्म की सेंसस की जा रही है। करप्शन का बाजार गर्म है, तब नहीं था। अभी आपने बात की, पाकिस्तान सिर्फ यमन से ऊपर है। पाकिस्तान समझा जाता है कि तीसरा दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है औरतों के लिए। इसके अलावा दहशतगर्दी का बाजार गर्म है। जो हम कहते थे कि हम इसलिए अलहदा मुल्क चाहते हैं कि हम आज़ादी के साथ अपनी इबादत नहीं कर सकेंगे, हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं होंगी। आज हिंदुस्तान में, मैं उनको प्रोपेगेंड नहीं करना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान में मुसलमान बगैर किसी बंदूक के नमाज पढ़ने जा सकता है, अपना वो इमाम बारगाह में जा सकता है, वो ताज़िया निकाल सकता है। हमारे यहाँ ताज़िया और मस्जिद में जाने के लिए हमें बाहर सिक्योरिटी चाहिए। और बात, कल्चर और आर्ट की फ्रीडम थी हमें आज़ादी के वक्त, आज़ादी के बाद फिरका परस्ती का नामो निशान नहीं था। ठीक। और एक बात मैं फाइनल करना चाहता हूँ, फिरका परस्ती नहीं थी। आज हम 23 मार्च का दिन भी जिस तरह पाकिस्तान में मना रहे हैं, वो अफसोसनाक बात है कि आप 3 दिन तक मेट्रो बंद करें, वो रास्ते सारे बंद कर दें, आप टेलीफोन बंद कर दें, बंदूकों के साए में, और रास्ते बंद करके हम ये मना रहे हैं। हमारी अशराफिया ने जिसकी बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और वो उसका हिस्सा है, उस 10% का जिसने ये बर्बादी हमारे ऊपर नाज़िल किया है, वो आज उसकी वजह से हमारे तालीमी इदारे, आपने कह दिया है, हमारी सेहत की सहूलतें, उनका बेड़ा गर्क है। अच्छा, ये जो कोताही हमसे हुई है ना, इसकी एक निशानदेही तो रऊफ हसन साहब ने की है। मैं ऐड करूंगा एक छोटी सी बात। कायद-ए-आज़म साहब की पहली काबीना का वजीर खारजा एक सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम था, वजीर कानून जो था वो एक सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम था, और उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था वो भी एक हिंदू था। ये वो हक़ाइक़ नाज़रीन, ये वो पाकिस्तान की तस्वीर जो मैं आपके सामने रखना चाहती। जब मुल्क में हुक्मरान और क़यादत अहल हो तो काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा पाकिस्तान में हुक्मरानों की जो तरजीहात हैं, क्या वो अवामी मफाद के मुनाफी हैं? ये बड़ा ही ट्रिकी सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। देखिए, एक तो मैं जस्टिस साहिबा की जो ऑप्टिमिज्म है उसको बिल्कुल शेयर करता हूँ। ये मुल्क हमारा है, हम सब का है, और हम यहीं रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें किसी स्टेज के ऊपर भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि सेटबैक्स तो बहुत हुए हैं। जस्टिस साहबा ने कायद-ए-आज़म साहब की उस तकरीर का जिक्र किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी एक चीज़ जो है मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। मैं इसको ऐसे देखना चाहूँगा कि पाकिस्तान को क्या बनना चाहिए था और पाकिस्तान क्या बन गया है आज। ये बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि पाकिस्तान कहाँ है और कहाँ जाएगा। उन्होंने जो वो जिस तकरीर का हवाला दिया जस्टिस साहिबा ने, उस पर अंग्रेज़ी में उनके अल्फाज थे कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप। रियासत का इनसे कोई लेना देना नहीं मैं इसका नो, हाँ, मैं उस पे आ रहा था। यू मे बिलोंग टू एनी कास्ट, क्रीड और कलर, दैट हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट। उसमें जो अंडरलाइन चीज़ है वो है स्टेट, यानी कि स्टेट जो है, रियासत जो है, वो किसी डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, और किसी डिस्क्रिमिनेशन को वो, यानी कि आप जाइए अपने मंदिरों में जाइए, आप मस्जिदों में जाइए, या अपनी किसी और इबादत गाह में जाइए, आपका कुछ रंग हो, कुछ कास्ट हो, कुछ क्रीड हो, उसका कोई ताल्लुक रियासत के साथ नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये मुल्क बनने के 2 साल के अंदर अंदर इसे बुला दिया इस मुल्क को नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने पास कर दिया। मैं एक पर्सपेक्टिव आपको देना चाह रहा हूँ, और हमने रियासत को मजहब का लबादा जो है वो ओढ़ दिया, रियासत हमारी ने, और उसके बाद से रियासत जो है वो इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी हो गई। उसने अपने ही अवाम को डिस्क्रिमिनेट, लेकिन नारे क्या लगे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए, ये तो एक बड़ी लंबी तारीखी गुफ्तगू आ जाएगी, तारीखी गुफ्तगू आ जाएगी, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट उसमें मैं 2-3 मिसालें ज़रूर देना चाहूँगा कि जिसमें कि रियासत की जो तंग नज़री है वो बहुत ज़्यादा तरीके से सामने आई।
میں فیل کرتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا. ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان رہیں گے. میں اس کو مذہب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ریاست کا مذہب سے تعلق جو ہے وہ میرے نزدیک جو ہے وہ ہم نے مذہب کا لبادہ اوڑھ دیا. وہ وہاں ایک انہیرنٹلی ڈسکریمنیٹری. دوسری بات دیکھیے کہ ہماری جو تنگ نظری جو ہے اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے. قائد اعظم صاحب کی ایک اور سینگ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن. میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا, اور میرا خیال ہے کہ اس سے آگے جانے کا راستہ, ہماری بحث کو آگے لے جانے میں کچھ تھوڑے سے ہم فیسیلیٹیشن ہوگی. یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن. اور یہاں جو لفظ فیتھ کا استعمال کیا تھا قائد اعظم صاحب نے, وہ فیتھ مذہبی فیتھ نہیں تھا, وہ فیتھ تھا انسان کی اپنی ذات میں فیتھ. کہ اگر آپ, اور قائد اعظم نے بارہا اس کا اظہار کیا ہے کہ اگر آپ کو اپنے آپ میں فیتھ ہے تو آپ آسمان تک جا سکتے ہیں, آپ ہر چیز کو فتح کر سکتے ہیں. وہ علامہ اقبال صاحب کے بھی بہت سے اشعار ہیں, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ان کو بیان کیا جائے. ایک ڈکٹیٹر یہاں اس ملک میں آیا اور اس نے یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کو چینج کر کے فیتھ, یونٹی اور ڈسپلن کر دیا, اور فیتھ کا مذہب جو ہے وہ فیتھ ان مذہب کر دیا. تو بنیادی آپ کو لگتا ہے یہی سے کہنے کا مطلب یہ ہے, اس میں جہاں اشرافیہ کا تعلق ہے, جہاں رولرز کا تعلق ہے, جہاں انہوں نے ہمارا جو ایتھوس تھا اس کو ڈسٹورٹ کیا, جو قائد اعظم نے جس چیز کا خاکہ پیش کیا تھا, جس طرح کا ملک وہ چاہتا تھا, جو بنیادی ڈھانچہ 11 اگست کی اسپیچ میں کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے, میرا خواب یہ ہے, ایسا پاکستان بننا چاہیے, اس کو نہ صرف ہمارے اشراف نے ڈسٹورٹ کیا, بلکہ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ عوام نے کھڑے ہو کے اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کیا. عوام نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا پاکستان نہیں ہے. میجورٹی میں تھے, اب ہم مسلمان تھے اور ہم نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا. اس کے بعد احتجاج نہیں کیا نا, انہوں نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میرا پاکستان نہیں تھا, یہ تو میرے لیڈر کا پاکستان نہیں تھا, ایسا پاکستان تو نہیں بننا چاہیے. لیکن یہ تو احتجاج تو بنتا تھا. میں باری صاحب سے بھی اگر ایک اس میں, کیونکہ گڈ گورننس, سر یہ ان چیزوں سے کوئی نہیں روک رہا تھا نا. گڈ گورننس نہیں تھی, شعور عوام میں بیدار کرنے کے حوالے سے, اور یہ جو میم نے بھی بات کی قیادت کے اصول وضع کرنے کے حوالے سے, ان ساری چیزوں سے کون روک رہا تھا؟ یہاں پہ کس کا قصور ہے؟ عوام کیوں نہیں بولی اگر حکمران یا رولرز یا اشرافیہ جو تھی وہ they were tightening the noose around our necks. دیکھیے آج قرارداد لاہور, اس وقت اس کا یہی نام تھا, اس کو پیش کرنے والا ایک بنگلہ دیشی شخص تھا, اور وہ مسلم لیگ کے ایک بہت بڑے عوامی جلسے میں ہوا تھا. اس طرح کے فیصلے 1940 اور اس سے پہلے تمام سیاسی جماعتیں اپنی سالانہ کنونشن کرتی تھیں, کانگریس کرتی تھیں, اس میں اس طرح کے فیصلے ہوتے تھے. آج ہم 77 سال کے بعد کوئی عوامی فیصلے نہیں لیتے, ہم عوام کو انوالو ہی نہیں کرتے. تو ایک تو یہ فرق ہے جو بہت بڑا, لیکن سب سے بڑا فرق یہ ہے آج جو ہمیں دیکھنا ہے. یہ میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھنا چاہتا ہوں, اور اگر اس کے بعد میں چاہوں گا سکرین پہ آپ دکھائیں. اخبار میں چھپی ہے, یہ آج اخبار میں ہے, اور آپ اندازہ خود لگائیے کہ یہ کس کا مضمون ہے. آج ہمارا وطن دو طرح کی ریاستوں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے. ایک وہ پاکستان جو اس ملک کی 10% اشرافیہ کے قبضے میں ہے اور اسے ہر طرح کے حقوق, ریاستی تحفظ اور زندگی کی آسائشیں میسر ہیں, جبکہ دوسرا وہ پاکستان جس کے 90% عوام پچھلی 7 دہائیوں سے مشکلات کی چکی میں پس رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ اس خلیج کو ختم کیا جائے اور پاکستان کے 90% عوام کو ملکی وسائل میں شراکت اور ملکیت کا حامل قرار دیا جائے. اب بتا بھی دیجئے کس کی ہے یہ شہباز شریف صاحب کا آرٹیکل ہے جو آج چھپا ہے. تو کنفیشن ہے ایک طریقے سے, اور لکھ بھی وہ رہے ہیں. بھائی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی مایوسی میں نہیں پھیلا رہا, یہ ہمارے جو پچھلے 35 سال سے حکمران ہیں ان کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. تو کر رہے ہیں نا, کم سے کم آج مان تو رہے ہیں نا, ان کو روکا کس نے؟ نہیں. اور پچھلی اتوار کو انہوں نے اور آرٹیکل لکھا, انہیں سن کر میرے دل میں ایک بار پھر اس ملک میں روا رکھے جانے والے طبقاتی فرق اور ظالمانہ نظام کی یاد تازہ ہو گئی ہے. شاید ملک میں امیر اور غریب کے درمیان فرق کی لکیر کبھی بھی اتنی گہری نہیں تھی, اور اس کی فکر لمحہ بھر کے لیے بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہوتی. کے لیے انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اسے نام نہاد اشرافیہ نے یرغمال بنا رکھا ہے. پچھلے 35 سال سے جو لوگ حکمران ہیں خود ہیں, ان کو کس نے روکا ہے؟ آپ اتنے پاورفل ہیں, پچھلے کتنی دہائیوں سے آپ برسر اقتدار ہیں, آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس لیجیٹیمیسی ہے. یہ تو
میں اس لیے میں نے پڑھا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے. یہ شہباز شریف صاحب کے دونوں مضامین ہیں جو صرف 4 دن کے وقفے کے ساتھ جنگ میں اور نیوز میں چھپے. بات کر رہے رؤف حسن صاحب, کیا حالات تبدیل ہوں گے؟ کیا عوام میں شعور آ رہا ہے؟ کیا ہم ہماری ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں؟ شعور آنے کی سب سے بڑی انگریڈینٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے تعلیم. آج ہمارے ملک میں تعلیم کے اوپر آپ کے جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹیج لگایا جا رہا ہے؟ آئی تھنک اٹ از 2%. اب یہ دنیا کی کم ترین انویسٹمنٹس ایجوکیشن سیکٹر میں ان میں سے ایک ہے. اس میں ڈیولپمنٹ بجٹ کم ہے, یہ تو ایکچولی تنخواہوں میں سارا نکل جاتا ہے. تو جس ملک میں آپ کی جو پرائیورٹیز ہوں اس میں تعلیم ایک پرائیورٹی نہ ہو, اور میں یہاں تک کہوں گا جو میرے دوست باری نے جو سب کچھ کہا ہے, یہ بڑے اچھا کیا انہوں نے, یہ سارا مٹیریل لے کے آئے ہیں. یہ ان لوگوں کے منہ کے اوپر یہی چیز تو ہے, یہ کالا ہے, تماچا ہے بالکل, اور یہ لکھتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے. سوری, میں یہ کہوں گا کہ جی یہ جو لوگ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں, یہ کیوں 35 سال میں یا 40 سال میں یا 70 سال میں یہ ملک جو ہے یہ ترقی کی شاہراہ کے اوپر نہیں چڑھ سکا آج تک؟ وہ اس لیے کہ جو ہمارے اشرافیہ ہیں ان کی پرائیورٹی یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے عوام کو تعلیم دیں, ان کا سوشل جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اسٹیٹ کا, ریاست کا اور عوام کا, اس کو امپلیمنٹ کریں, ان کو بیسک فیسلٹیز دیں ہیلتھ سیکٹر میں اور باقی سیکٹرز میں. ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ان کو وہیں رکھا جائے جہاں وہ ہیں, تاکہ ان کی جو دکانداری ہے وہ چلتی رہے, وہ زیادہ مضبوط ہو, وہ سارا کچھ ہو. لیکن یہ نہیں لکھیں گے نا, اب یہ سارا کچھ ایک ڈرامہ ہے. ان کو having said all this, رؤف صاحب, جس ملک کی جو حکمران طبقہ ہے وہ خود اتنا مایوس ہے, آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے کس پاکستان کی تصویر پیش کروں؟ سر جی, میں اس کے اوپر ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں, آئی ہوپ کہ آپ مجھے کرنے دیں گی. دیکھیے, اگر جو انہوں نے تصویر کشی کی ہے اس ملک کی, اور میں کہتا ہوں اور ان کے بڑے بھائی کچھ اور تصویر کشی کرتے ہیں, روز پیتا کٹ یہ تصویر کشی جو انہوں نے کی ہے, یہ تصویر کشی بالکل ٹھیک کی ہے. وہ لوگ جو کہ 30-35 سال سے اس تصویر کشی کرنے کے بعد ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ پاکستان ہے جو بنا رہے ہیں. بس سر, یہ وہ پاکستان تھا لٹرلی. مجھے افسوس ہے کہ مجھے آج جب مجھے مبارکباد دینی چاہیے اور پاکستان کی پازیٹیو پکچر پیش کرنی چاہیے, لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو وہ سورج کے ڈر سے ریت میں منہ چھپا لے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں ادراک تو ہو کہ مسائل ہیں کیا. اور آپ دیکھ لیجیے کہ بڑے بھائی فیتا کاٹتے ہیں اور وہ پاکستان کی وہ تصویر پیش کرتے ہیں, اور چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ یہ تو 10% جو ہے ان کے پاس ہے سارا کچھ. باری صاحب بہت شکریہ فار آل دی اسٹارٹس, بڑی اچھی چیزیں آپ ہمارے لے کر آئے. روفن صاحب بہت بہت شکریہ فار اسپیکنگ دا ٹروتھ ایز آلویز.